सुपर हिट जबरदस्त है भाई बढ़िया बहुत बढ़िया लगा बहुत भल लगा मूवी भल अच्छी बाकी एक्सपेक्टेड बेसी थिला बाकी एते भल लागला नहीं बहुत भल अछि भाई बढ़िया बहुत भल अछि मस्त अच्छे मस्त पूरा बढ़िया भल थिला बहुत बढ़िया थिला स्पाइडरमैन जेतोले अर्थ रे जाई की तार आउट मल्टीवर्स रे आउट रे ये करूची जोन बहुत ही बढ़िया थिला ब्रिलियंट जोन भल सिनेमा पैसा सर आउ हाफ एन आवर की आउ फाइटिंग्स वगैरह जदी रखी जाते भल लागता एक्शन ऑब्वियसली एक्शन मूवी मार्वल रो माने तो एक्शन मूवी एक्शन रेट कम नहीं थिला बोली आउट के एक्शन नहीं पड़ता ଭଲ ଥିଲା ସବୁ ଆଉ ତାର ସ୍ପାଇଡର ସୁଟ୍ଟା ଥିଲା ତ ଆଉ ତାର ଓରିଜିନାଲ ପାୱାର ଥିଲା ବିନା ମସ୍ତ ଥିଲା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ନଥିଲା ସବୁ ମାନେ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅ ରିୟଲି ଗୁଡ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସ୍ପାଇଡରମ୍ୟାନର ଫ୍ୟାନ୍ ମାର୍ଭେଲର ଫ୍ୟାନ୍ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଇ ବଢିଆ ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ହଲ୍ ର ପାର୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ବର୍ଷରୁ ଦେବି 7.5 ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ସେତିକି ନଥିଲା ବଢିଆ ଲାଗିଲା